বাংলাদেশ সেনাবাহিনী শীঘ্রই সৌদি আরবে যাবে এটি এখন নিশ্চিত বলা যায়, কারণ সেনাপ্রধান জেনারেল শফিউদ্দিন আহমেদ এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। 2018 সালে বাংলাদেশের सঙ্গে একটি अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आसिफ अली। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बात करेंगे बांग्लादेश आर्मी के बारे में। बांग्लादेश आर्मी गल्फ़ कंट्रीज़ की फेवरेट आर्मी बन चुकी है। सऊदी अरब, उसके साथ साथ कतर और जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है दुबई, इन सब के लिए बांग्लादेश की जो आर्मी है वो यहाँ पे बहुत फेवरेट बन चुकी है, क्योंकि इन मुल्कों को सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं। अरब ममालिक की जो आर्मीज़ हैं वो अपने मुल्क को दिफा करने की इतनी ज़्यादा सलाहियत नहीं रखती, इसीलिए अब बांग्लादेश आर्मी जो है उसका सऊदी अरब के साथ मुआहदा हुआ है और बांग्लादेश आर्मी को सऊदी अरब में डिप्लॉय किया जाएगा। और सऊदी अरब इस वक्त यमन के बागियों से भी जंग लड़ रहा है और सऊदी अरब को और भी बहुत से थ्रेट्स हैं, क्योंकि सऊदी अरब एक पेट्रोल एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। और इससे पहले भी सऊदी अरब की पेट्रोलियम की जो तनसीबात थी, जहाँ से पेट्रोलियम वगैरह का काम था, वहाँ पे हमले करके रिफाइनरीज़ को तबाह कर दिया गया था। तो इसके साथ साथ जो बागी हैं, यमन के बागी, वो भी सऊदी अरब को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। अब बांग्लादेश आर्मी जो है सऊदी अरब में जाके सऊदी अरब की हिफाजत करेगी, तो ये बांग्लादेश आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात है। इससे पहले भी बांग्लादेश आर्मी जो है यूएन के पीस कीपिंग मिशन में काम कर रही है और पूरी दुनिया में अमन व अमान के लिए काम कर रही है। तो अब बांग्लादेश की आर्मी जो है सऊदी अरब में जा रही है। तो आज की जो ये रिपोर्ट है, इसमें हम जानेंगे कि किस तरह से बांग्लादेश आर्मी सऊदी अरब की हिफाजत करेगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1 एंड क्यू। बांग्लादेश आर्मी। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী শীঘ্রই সৌদি আরবে যাবে এটি এখন নিশ্চিত বলা যায়, কারণ সেনাপ্রধান জেনারেল শফিউদ্দিন আহমেদ এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। 2018 সালে বাংলাদেশের সঙ্গে একটি সামরিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল সৌদি আরব, যার আওতাধীন বড় সংখ্যক সেনাবাহিনী দেশটির নিরাপত্তায় নিয়োজিত করার কথা ছিল। তবে বাংলাদেশ কোনো এক অজানা কারণে পিছিয়ে আসে। তবে এই সিদ্ধান্ত ছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক ভুল। অন্যথায় বর্তমানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিকট থাকত বিশ্বের অন্যতম সেরা সমরাস্ত্র। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী মোতায়েন না করায় সৌদি আরব ক্ষুব্ধ হলেও তা প্রকাশ্যে উন্মোচন করেনি। দেশটি চেষ্টা চালিয়েছে যাতে বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা দপ্তর সেনাবাহিনী পাঠানোর বিষয়ে আগ্রহী হয়। 2022 সালের পর থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পাঠানোর বিষয়ে নতুন করে আগ্রহী, কারণ ইয়েমেন যুদ্ধ শেষ পর্যায়ে, সুতরাং বাংলাদেশের জন্য আর ঝুঁকিপূর্ণ নয়। সৌদি আরব তাই দফায় দফায় নতুন করে প্রলোভন দিয়ে প্রস্তাব দিয়েছে। বিশেষ করে বাংলাদেশি নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ইউসেফ ব্যাপক চেষ্টা চালিয়েছে, যা প্রশংসার দাবি রাখে। বাংলাদেশ নীতিগতভাবে একমত যে সৌদি আরবের সেনাবাহিনী মোতায়েন করবে, যে কারণে 2023 সালে দফায় দফায় সৌদি আরব সফর করেছে সেনাপ্রধান জেনারেল শফিউদ্দিন আহমেদ সহ 3 বাহিনীর প্রধানগণ। চলতি মাসের 23 মে সৌদি আরব সফরে যান সেনাপ্রধান জেনারেল শফিউদ্দিন আহমেদ। তিনি দীর্ঘ 5 দিন সৌদি আরবে অবস্থান করবে। সেনাপ্রধান জেনারেল শফিউদ্দিন আহমেদকে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করে সৌদি আরবের সেনাবাহিনী ইতিমধ্যে সৌদি আরবের সেনাপ্রধানের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। এছাড়াও উচ্চ পর্যায়ের একটি সামরিক প্রতিনিধি দল ছিল সেনাপ্রধানের সঙ্গে, যেখানে উভয় দেশের মাঝে আগামী দিনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়। এই সফরের প্রধান উদ্দেশ্য প্রশিক্ষণ এবং সামরিক সহযোগিতা। প্রকৃত অর্থে সৌদি আরবের সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। এজন্য চলতি বছরের শুরুতে বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনা করেছে দেশটি। উভয় দেশের সেনাপ্রধান এ বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন, ফলে সামরিক চুক্তির ক্ষেত্রে আর কোনো বাধা নেই বললেই চলে। বাংলাদেশের সঙ্গে আগামী দিনে যে কোনো সময় আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি স্বাক্ষর করবে। তারপরে সৌদি আরবে অবস্থান করবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিশেষ করে স্পেশাল ফোর্স পাঠিয়ে সহযোগিতা করবে। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ 100 স্পেশাল ফোর্স মোতায়েন করা হতে পারে। তবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হলে গণহারে সেনাবাহিনী মোতায়েন করতে হবে। অন্তত 3 থেকে 5,000 সেনাবাহিনী মোতায়েন করা যেতে পারে। সৌদি আরবে মিশনের আওতায় আরব বিশ্বের অনেক দেশ সেনাবাহিনী মোতায়েন করেছিল, বিশেষ করে সুদান এবং মরক্কো। সাম্প্রতিক সময় সুদানে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে, ফলে দেশটির সেনাবাহিনী সৌদি আরব ছেড়ে যেতে বাধ্য হবে। এমন অবস্থায় সৈনিক সংকটের নিরাপত্তা ঝুঁকির সম্মুখীন হবে সৌদি আরব। এই ঘাটতি পূরণ করার মতো অবস্থায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী নেই, কারণ কয়েক দশক থেকে সৌদি আরবের নিরাপত্তায় কাজ করে পাকিস্তানের 20,000 সৈনিক। সুদানের সেনাবাহিনীর সংখ্যা 20,000 অতিক্রম করবে, ফলে পাকিস্তান কোনোভাবে হঠাৎ করে 5 থেকে 10,000 সেনাবাহিনী পাঠাতে সক্ষম নয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যদি আগ্রহী থাকে তাহলে কাতারের পরে সৌদি আরবের শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করতে পারবে। এর জন্য প্রয়োজন সদিচ্ছা এবং দেশটির সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, কারণ সৌদি আরব বিশাল আয়তনের একটি দেশ, পাশাপাশি অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী।
পৃথিবীর কূটনৈতিক ক্ষেত্রে বহুল অংশে নিয়ন্ত্রণ করে সৌদি আরব। সুতরাং এমন একটি দেশের সঙ্গে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যুক্ত হলে সমস্যা হবে না, বরং ভবিষ্যতে বাংলাদেশের মানুষ বহুমুখী সুবিধা লাভ করবে। তার মাঝে অন্যতম প্রবাসী শ্রমিকদের জীবনমানে পরিবর্তন আসবে। সৌদি আরবে পাকিস্তান সেনাবাহিনী মোতায়েন করায় পাকিস্তানি জনগোষ্ঠী সৌদি আরবে রাজত্ব করে। তাছাড়া তাদের জন্য রয়েছে বিশেষ রাষ্ট্রীয় সুবিধা। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী মোতায়েন করলে প্রবাসী শ্রমিকদের সবচেয়ে বেশি সুযোগ তৈরি হবে, ফলে ডকুমেন্ট তৈরি করতে অতিরিক্ত অর্থ লাগবে না। जी, तो ये था आज का वीडियो। जैसा कि आपने देखा कि सऊदी अरब जो है अब बांग्लादेश आर्मी से हेल्प ले रहा है और सऊदी अरब के लिए बांग्लादेश की आर्मी फेवरेट करा रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी के जो फ़ौजी हैं, जो जवान हैं, वो सऊदी अरब में सिक्योरिटी की सरगर्मियाँ सर अंजाम दे रही हैं, उसके साथ साथ बांग्लादेश जो है सऊदी अरब का फेवरेट है। और सऊदी अरब की जो फेवरेट आर्मीज़ हैं, पाकिस्तान आर्मी और बांग्लादेश आर्मी, जो कि दोनों मुल्कों के लिए एक प्राउड की बात है। सऊदी अरब बहुत ज़्यादा अमीर कंट्री है और बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट लाग रहे हैं। इसी वजह से पूरी दुनिया में जो सऊदी अरब के दुश्मन है वो सऊदी अरब को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और सऊदी अरब की आर्मी इतनी कैपेबल नहीं है कि अपने मुल्क की ठीक से हिफाजत कर सके। इस वजह से अब बांग्लादेश आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, सूडान आर्मी और डिफरेंट कंट्रीज़ की आर्मी को यहाँ पे बुलाया जा रहा है। और सऊदी अरब का ताल्लुक़ बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा अच्छा है और बांग्लादेश आर्मी सऊदी अरब में अपनी सिक्योरिटी की सरगर्मियाँ सर अंजाम देगी। उसके बदले में भारी मिकदार में जो पैसे हैं सऊदी अरब बांग्लादेश को देगा, जिससे बांग्लादेश की इकॉनमी जो है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और बांग्लादेश की आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है। इसी वजह से सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कतर और डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं वो बांग्लादेश आर्मी को प्रेफर करते हैं। जिस तरह से कतर में फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान आर्मी और बांग्लादेश आर्मी को बुलाया गया था, इसी तरह से आज तक पाकिस्तान और बांग्लादेश आर्मी जो है सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और डिफरेंट अरब कंट्रीज़ में मौजूद है और वहाँ सिक्योरिटी की जो सरगर्मियाँ वो सर अंजाम दे रही है। तो बांग्लादेश के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात है कि बांग्लादेश आर्मी सऊदी अरब की हिफाजत कर रही है और पूरी दुनिया में जो यूएन के पीस कीपिंग मिशन हो रहे हैं उन में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही। तो जी, बांग्लादेश की आर्मी बहुत प्रोफेशनल आर्मी है। जैसा कि आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी कंट्री सऊदीया हो गई, अरब, इस तरह की कंट्री उनको अपनी सिक्योरिटी के लिए बुला रही है हमारे यहाँ पे आप सिक्योरिटी करें। तो बांग्लादेश को तो बहुत फ़ख्र होना चाहिए अपनी आर्मी पे। नो डाउट बांग्लादेश को अपनी आर्मी पे फ़ख्र होना चाहिए कि अरब कंट्रीज़ की फेवरेट आर्मी बांग्लादेश आर्मी है। तो आप क्या सोचते हैं बांग्लादेश आर्मी का सऊदी अरब में जाके सऊदी अरब की हिफाजत करने के बारे में? अपनी राय से मुझे कमेंट्स में कहा करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।